은혜 받으실 성경 말씀 Petikan 창세기 Alkitab untuk 39장 khutbah adalah 1절부터 daripada 10절 Kejadian 말씀 39 ayat 1 hingga 9. 요셉이 끌려 Sementara itu, 애굽에 Yusuf 내려가매 dibawa ke 바로의 Mesir, 신하 lalu seorang 수유대장 Mesir, 애굽 사람 Potifar, 보디발이 pegawai 그를 istana 그리로 Firaun 데려간 dan ketua 이스마엘 pengawal 사람의 손에서 di 그를 raja, 사니라. membelinya 여호와께서 daripada tangan 요셉과 Bani 함께 Ismail 하심으로 그가 yang membawanya 형통한 ke 자가 sana. 되어 Tuhan 그 menyertai 주인 애굽 Yusuf 사람의 sehingga dia 집에 menjadi seorang yang 있으니 berjaya dalam 그 pekerjaannya. 주인이 Dia tinggal di 여호와께서 rumah 그와 tuannya, 함께 orang 하심을 Mesir 보며 itu. 또 Tuannya melihat 여호와께서 betapa 그의 Tuhan menyertai 범사에 Yusuf dan bahawa 형통케 Tuhan 하심을 membuat 보았더라. segala sesuatu yang 요셉이 그 dikerjakannya 주인에게 berjaya. 은혜를 입어 Maka dia 섬김에 berkenan kepada 그가 Yusuf 요셉으로 가정 dan menjadikan 식물을 Yusuf 삼고 kadang 자기 pribadi yang 소유를 다 그 melayaninya. 손에 위임하니 Dia 그가 menugaskan 요셉에게 Yusuf 자기 untuk 집과 그 menjadi 모든 pengawas 소유물을 dalam 주관하게 한 rumahnya. 때부터 Segala harta 여호와께서 bendanya 요셉을 diserahkan 위하여 kepada 그 kuasa 애굽 takbir 사람의 집에 Yusuf. 복을 Semenjak 내리심으로 Yusuf ditugaskan 여호와의 untuk 복이 mentadbir 그의 urusan di dalam 집과 rumahnya 밭에 있는 dan atas segala 모든 harta 소유에 bendanya, 미친지라. 주인이 Tuhan 그 소유를 memberkati 다 rumah tangga 요셉의 warga 손에 Mesir itu 위임하고 자기 atas 식료 외에는 sebab 간섭하지 Yusuf. 아니하였더라. Maka Tuhan melimpah atas segala 요셉은 harta bendanya, 용모가 baik yang 준수하고 ada di dalam rumah 아담하였더라. maupun yang ada di 그 ladang. 후에 그 주인의 Lalu 새가 dia menyerahkan 요셉에게 segala harta bendanya untuk 묵직하다가 ditabir urus oleh 공심하기를 Yusuf. 청하니 Dan dengan bantuan 요셉이 Yusuf, dia tidak perlu 거절하며 memikirkan 자기 apa-apa 주인의 lagi 소에게 이르되 selain makanan yang 나의 hendak 주인이 dimakannya. 가중 Yusuf 재반 seorang yang 소유를 berbadan tegap dan 간섭치 tampang 아니하고 parasnya. 다 내 Setelah 손에 beberapa waktu 위임하였으니 lamanya, istri 이 tuannya 집에는 menggelim 나보다 큰 mata 이가 kepada 없으며 Yusuf dan 주인이 berkata, 아무것도 내게 "Mari 금하지 tidurlah dengan 아니하였어도 aku." 금한 Tetapi 것은 Yusuf 당신뿐이니 menolaknya. Katanya 당신은 kepada istri 자기 tuannya itu, 아내입니다. "Sesungguhnya 그런즉 dengan 내가 bantuanku, 어찌 이 tuanku 큰 itu 악을 tidak perlu 행하여 memikirkan apa-apa 하나님께 lagi di rumah ini. 불쾌하리이까. Segala sesuatu yang dimilikinya 아멘. telah diserahkannya ke dalam kuasa tabir 샬롬 urusku. 성가대 Di dalam rumah 찬양과 ini tidak ada seorang pun yang lebih besar kuasa 연주가 daripada aku. 있겠습니다. Dan tuanku tidak menahan apa-apa daripada aku, kecuali Cik Puang, kerana Cik Puang istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah? 네, 감사합니다. 말씀에 들어가겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 메마른 사막에서 꽃을 피워 풍성한 열매를 얻을 수 Saudara dan saudari yang 있다면 saya kasihi, di sebuah padang gurun yang gersang jika sekumpulan bunga dapat mekar dan menghasilkan buah yang lebat, nilai buah itu pasti jauh lebih berharga berbanding dengan buah yang sama bertumbuh di tanah yang subur. Begitu juga dalam kehidupan kita. Apabila kita menghadapi cubaan dan kesukaran, jika kita tetap bersandar pada Tuhan dan melalui proses perubahan yang indah sehingga mampu menghasilkan buah kehidupan yang lebih baik, maka hidup kita akan benar-benar menjadi berharga. Jika anda dapat menerima khutbah pada hari ini dan menghayatinya, maka kita akan menjalani kehidupan yang lebih bernilai daripada sekadar berbuah di padang gurun. Dari sudut pandangan ini, kita dapat melihat betapa luar biasanya kehidupan Yusuf. Dibenci oleh saudara-saudari sendiri, dijual sebagai hamba ke negeri asing, difitnah sebagai penjenayah, dan akhirnya dipenjarakan. Kita akan melihat bagaimana Yusuf menghadapi semua ujian ini dengan tetap percaya kepada Tuhan, sehingga akhirnya menghasilkan buah kehidupan yang indah dan bersinar. Semoga anda dapat menerapkan pengajaran ini dalam hidup anda sendiri dan menjadi orang Kristian yang diberkati yang mampu mekar dan berbuah meskipun berada di padang gurun kehidupan. Jika anda mendengar khutbah ini, anda akan memikirkan betapa baiknya Yusuf sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Anda harus melangkaui ini dan memahatkannya dalam hati anda. Anda harus mencari resolusi untuk bersandar hanya kepada Tuhan. Anda juga harus bertaubat dan berbalik daripada jalan anda. Maka dengan itu, segala ujian dan kesukaran anda akan hilang. Dan anda akan menikmati kehidupan yang diberkati. 하나님 앞에 사랑받는 길을 깨달으시길 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 요셉은 야곱의 12 아들 중 11번째로 태어났으며 Saudara-saudari, Yusuf dilahirkan sebagai anak ke-11 daripada 12 orang anak Yakub. Dia dibesarkan dalam lingkungan yang baik, menikmati berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada ayahnya. Sejak kecil dia telah belajar tentang Tuhan yang bekerja dalam kehidupan nenek moyangnya dan percaya kepada Tuhan. Ketika dia membesar, imannya semakin kuat kepada Tuhan yang telah menampakkan diri kepada Yakub di Betel, Tuhan yang disembah oleh Ishak dan Tuhan yang disembah oleh Abraham. Namun begitu, 10 abang Yusuf berasal daripada ibu yang berbeza.
Mereka mempunyai ayah yang sama, tapi ibu yang berbeza. Ayah mereka, Yakub, memiliki anak-anak daripada 2 orang isteri dan juga daripada hamba-hamba mereka. Namun begitu Yakub sangat mengasihi Rahel. Oleh sebab Yusuf ialah anak lelaki yang dinanti-nantikan daripada Rahel, Yakub secara terang-terangan menunjukkan kasih sayang lebih kepada Yusuf. Yakub memberi Yusuf jubah yang indah dan marah abang-abang Yusuf ketika Yusuf melaporkan kesalahan-kesalahan mereka. Hal ini membuatkan abang-abangnya sangat membencinya. Ada pengajaran penting di sini. Yusuf berasa tidak tahan melihat perbuatan salah abang-abangnya sehingga dia melaporkannya kepada ayah mereka dan menganggap tindakannya itu sebagai sesuatu yang benar. Namun begitu sebenarnya hal ini merupakan pembenaran diri Yusuf. Anda mempunyai pembenaran diri Anda sendiri. Apa yang Anda fikirkan benar. Setiap kebenaran berbeza bagi setiap orang. Antara benar dan salah, setiap orang mempunyai kesedaran dan standar yang berbeza. 라고 하는 자기의 의가 각기 다르다라고 여러분 설교 속에 듣고 있고요. Berdasarkan hati nurani mereka mempunyai pemikiran berbeza tentang apa yang benar dan apa yang salah. 나는 옳아서 그렇게 행했는데 하나님은 너 그거 잘못했어 하시면 잘못된 건데. 그런데 우리 Kebenaran 사람들은 diri 또 kita mungkin berbeza daripada kebenaran Tuhan. 옳지 않은 것들을 옳다 여기거나 또 성경에는 하나님의 참된 의를 기록해 놓으셨는데 하나님의 말씀으로 기준 Orang 삼아 Kristen 세상을 살아가지 sekalipun 않고 그냥 ada yang 사람들의 menganggap sesuatu itu benar, walaupun itu tidak benar berdasarkan standar Tuhan. 시시비비 하니 하나님의 지킴과 보호하심을 받지 못하고 어려움, 질병, 고통 속에 빠지더라는 것이죠. Itulah sebabnya mereka tidak mendapat perlindungan daripada Tuhan dan mengalami kesukaran, kemalangan dan penyakit. 잠시 드렸습니다만은 이것이 큰 악은 아니죠. 형들이 아버지의 눈을 피해서 Benar 잘못하고 diri 있을 Yusuf 때 tidaklah 이걸 jahat. 아버지한테 말씀을 드리고 Dia melaporkan kesalahan 그래야 abang-abangnya 형들을 kepada 지적해서 형들이 이 잘못을 ayahnya 고치지. 이런 좋은 마음이었지만 supaya 이 상황을 다른 표현으로 kesalahan 하면 mereka itu akan 고자질이라고 dibetulkan. 한단 말이에요. 근데 형제 안에서 이렇게 자꾸 고자질을 하면 형제의 의가 갈라지게 되고 서로가 자꾸 경쟁하듯 이런단 Apabila 말이에요. Yusuf 저희도 berterusan 성장하면서 원로 목사님께서 저희 가운데 굉장히 경계하신 것 중에 당연히 신앙 안에 하나님을 melakukannya, 첫째로 saran하는 건 hal ini 그것이고 menyebabkan abangnya 그리고 merasa tidak senang. 형제의 어떤 잘못을 고자질하는 걸 싫어하셨습니다. 그건 잃는다라고 이제 표현을 하잖아요. 그걸 싫어하셨어요. 그래서 그렇게 지금 이 야곱은 아들 Kami 요셉이 tiga 형들의 잘못에 adik-beradik, 대해서 얘기할 때 anak kepada 그 Pastor 얘기를 듣고 Emeritus, 형들을 야단을 친단 말이에요. 그러니 dididik 요셉도 oleh Pastor 자신의 Emeritus 의를 깨닫지 untuk tidak 못하고 결국 연단을 menyatakan 받아야 했는데 perkara yang buruk 야곱이 tentang orang 분별을 lain. 하고 요셉을 아무리 사랑하고 요셉이 옳은 말과 행동을 하더라도 뒤에서는 요셉 너 그러면 안 된다. 형들이 좀 잘못한 것이 있다 한다 할지라도 그걸 자꾸 얘기하는 건 그건 잃는 Yakub 거고 sepatutnya 고자질이면서 menasihi Yusuf 형들에게도 미움을 살 수도 있고 supaya tidak 그것이 melaporkan 너 kesalahan 스스로보다 그만해줄 수 있는 abang-abangnya 거다. kerana 라고 권면해주고 hal ini 또 boleh 형들의 menyebabkan 잘못을 얘기할 때도 조심히 dia dibenci oleh 형들에게 abang-abangnya dan 권면하- tindakan itu juga 그러고도 안 merupakan 되는 어떠한 큰 잘못일 때는 keangkuhan. 아비에게 말을 할 때에도 항상 Sepatutnya 조용히 넌지시 이렇게 해야 한다라고 가르치셨으면 좋았을 Yakub 텐데 harus 요셉이 그것을 깨닫지도 못했고 menasihati 자기의 잘못을 Yusuf 알지 못하고 untuk 옳다 난 이거 잘하고 memberikan 있어 nasihat kepada 라고 abang-abangnya terlebih 형들의 dahulu. 잘못을 아버지에게 전하는 Yusuf menganggap diri yang 그러다 benar 보니 형들은 dan melaporkan 자기들의 setiap 잘못을 아버지에게 kesalahan 알리는 요셉이 abang-abangnya. 싫을 수밖에 없었죠. 이렇게 Sebab itulah 부모님의 abang-abang 가르침도 Yusuf 너무 membencinya. 중요한 것입니다. Bagi abang-abangnya Yusuf hanyalah 하지만 seorang 요셉의 pengibu yang 형제 melaporkan 스스로가 kesalahan 아무런 mereka kepada 잘못이 Yakub. 없었다면 요셉이 아버지에게 무슨 말을 하든 Jika abang-abang Yusuf 상관없을 tidak 것입니다. melakukan kesalahan, 그러나 mungkin 도둑이 mereka tidak akan kisah 재발견이라는 tentang 말처럼 apa-apa yang dilaporkan oleh 잘못이 Yusuf kepada ayah 있으니까 mereka. 그렇지 Ada sebuah 않아도 pepatah mengatakan, 불안했는데 hati nurani yang 평생 bersalah 요셉이 tidak 자신들의 memerlukan 과실을 penuduh. 드러내니 Oleh sebab mereka 아버지에게 sendiri berasa 가서 tidak tenang dengan 흘러바치니 perbuatan mereka, 미워
Laporan 하더라는 Yusuf 것이지요. membuatkan mereka membencinya. 아무런 죄와 악이 없다면 마음이 Sekiranya 담대하며 mereka tidak 시기할 memiliki 일도 dosa dan 미워할 kejahatan dalam 일도 hati mereka, 없을 텐데 tentu mereka 말입니다. tidak akan mempunyai alasan untuk 여러분들의 menyimpan perasaan 삶 cemburu dan 속에서도 benci. 이렇게 어떤 뭐 직장에서도 Dan kehidupan Anda 그렇고요. juga, 또 하나님 일을 할 di 때도 tempat 그렇고 kerja Anda, 누군가 나의 실수와 잘못을 이렇게 dan juga 얘기한다. di 그러면 gereja. 싫다. 이거 자체가 지금 Apabila 요셉의 seseorang 성도의 모습, 마음일 수 있는 거예요. 그리고 menyebarkan 이렇게 잘못한 것을 kesalahan Anda, 보고를 Anda 하고 rasa 그래서 내가 권면을 marah. 받는다. Jadi Anda 그러면 adalah 잘못을 seperti 깨닫고 Abang Yusuf. 발전해야지라고 생각한다면 Anda 이 harus 사람은 mengaku 성장하는 것인데 kesalahan 나한테 Anda 얘기하지 dan 않으면 뭐 그런 것까지는 membaiki diri 그렇게 Anda menjadi 보고해야 lebih 돼? baik. Jika Anda 이 merasa 불편한 marah, 마음, jika 내가 orang lain 잘못하고 melaporkan 그걸 kesalahan 숨기고 싶은 Anda 마음이기 때문에 dan Anda marah, 불편한 것이고 싫은 것이죠. Anda 그럼 mempunyai 그렇게 얘기한 사람, keinginan 보고한 untuk 사람이 menutup 영이 kesalahan 이루어지는 Anda dan 거죠. Anda tidak sukanya. 지금 요셉의 Dan Anda 형들의 mula 악함이 membenci 내게 orang yang 있지 melaporkan 않았나 kesalahan Anda. 싶어합니다. 그런데 Dan Anda 좀 mempunyai 요셉에게 kejahatan seperti Abang 분명 Yusuf. 부족한 Oleh itu 것이 Anda perlu 있었던 memeriksa 것이죠. hati Anda. 자기 의라는 것. 요셉 편에서도 하나님의 지혜를 받아서 자기가 옳다 여기는 의를 선으로 바꾸었다면 형들의 시기와 미움을 Dari sisi 받지 Yusuf, 않을 jika dia 수도 mencari hikmah 있었을 daripada 것입니다. Tuhan dan 그런데 mengubah 그리하지 sikap bebenar 못하였지. diri menjadi kebaikan, 그래서 mungkin dia dapat 연단을 mengelakkan kebencian 자초하게 daripada 된 것이죠. abang-abangnya. 진정 선한 사람은 다른 사람이 잘 되면 더 잘 되기를 바라지 시기하거나 Orang yang benar-benar 질투하는 baik akan 것이 bersuka cita 아니지요. ketika melihat orang lain 형들의 berjaya, 이런 악한 마음, bukannya 또 berasa iri 요셉의 hati atau 부족한 cemburu. 모습들 이러한 것들을 잘 분별할 수 있기를 바랍니다. 자, 이렇게 지금 형들과 요셉의 사이가 조금 틀어지고 문제가 있는 이런 때에 마침 요셉이 꿈을 꾸었습니다. 그런데 그 내용인즉 모든 형들과 Pada suatu ketika Yusuf mengalami sebuah mimpi di mana abang-abangnya, bahkan ayah dan ibunya, sujud memberikan hormat kepadanya. 주체하지 못하고 Ketika Yusuf dengan bangga 자랑합니다. menceritakan 자, mimpi 이것이 ini 이제 kepada 앞서는 abang-abangnya, 자기가 나왔고 kedengkian dan 지금은 kebencian 그 mereka 뒤에는 terhadapnya 이러한 좀 bertambah. 어린 모습도 볼 수 있는 것이지요. 조금 어리더라도 성숙하다면 내가 하는 말이 Yusuf 지금 형들이 싫어하지 kelihatannya 않을까? 이거는 형들이 kurang 내 matang. 얘기를 내가 Jika dia 꼼꼼히 이렇게 matang 들으면 fikiran, 그거는 좀 시기 dia 질투할 수 있지 akan 않을까? 어리더라도 memikirkan 생각할 수 있어. 남을 배려하는 betapa abang-abangnya 그런데 tidak 너무 akan suka 부모에게 untuk 오냐오냐 mendengar. 사랑만 받고 성장하다가 주변을 살피지 못하는 작은 마음인 경우도 있을 수 있죠. Oleh 지금 sebab 요셉도 Yusuf 어떤 sangat 악의를 dikasihi 가지고 oleh 한 건 ibu 아니지만 dan ayahnya, 작은 마음으로 jadi dia 형들의 tidak dapat 입장까지 memikirkan 생각하지 perasaan 못하는 orang lain. 꿈을 꾸고 Sudah tentu 그것을 Yusuf tidak 자랑하였습니다. mempunyai niat yang jahat, 그랬더니 형들의 시기와 tapi dia 미움은 tidak dapat 더욱 memahami 커진 것이죠. perasaan abang-abangnya. 이런 상황에서 하루는 형들이 Kadang 요셉을 ini 죽일 akhirnya sampai 계획을 ke tahap di mana 꾸미게 abang-abangnya 이르렀습니다. merancang untuk 다행히 membunuhnya. 목숨만은 건져 애굽 상인에게 넘겨주고 Nasib 애굽 baik mereka tidak 고위관료인 membunuhnya, 보디발의 집 tetapi 종으로 menjualnya kepada 팔려가게 됩니다. pedagang-pedagang yang sedang dalam perjalanan ke 시간이 짧기 때문에 Mesir. 이 하나하나의 역사와 또 과정을 세세하게 설명하지 않고 이렇게 짧게 Demikianlah Yusuf, anak yang paling disayangi oleh Yakub, 대부분은 이제 아시겠는데 tiba-tiba menjadi 표시가 seorang 되시는데 hamba di negeri 그 asing. 내용을 모르면 또 이제 창세기의 말씀을 나중에 Anda sudah tentu tahu tentang kisah Yusuf, tapi orang Kristian baru mungkin tidak tahu atau belum tahu lagi tentang cerita Yusuf. 자, 요셉은 지금 형들의 미움을 받아서 타국으로 그것도 종으로 팔려가게 Yusuf 되었습니다. dibenci oleh abang-abangnya dan dijual ke Mesir. 부잣집에 Meskipun berada dalam keadaan yang sangat sukar, 애지중지하고 Yusuf tidak berputus asa. 귀염둥이가 하루아침에 외국인의 종으로 팔려서 나락으로 떨어진 상황입니다. 여러분, 이 상황을 여러분들이 한번 생각해 보셔야 돼요. 부잣집의 외동아들은 Dapatkah 아니지만 anda 형들이 memahami 많았지만 situasi 그 많은 Yusuf, 아들들 중에 특별히 사랑받은 seorang anak yang 형들은 paling 나가서 일을 dikasihi 하더라도 요셉은 좋은 옷 입고 사랑받고 oleh ayahnya. 어리기도 했지만 이렇게 대우받고 있었는데 형들의 잘못을 지적을 할 만큼 Abang-abangnya 또 bekerja di 의롭게, ladang, 옳게 tapi Yusuf 똑똑하게 살았던 menerima cubaan yang indah daripada 형들이 ayahnya. 죽이자 모의를 했고 그러나 다행히 죽임당하지는 않고 이렇게 팔려갔는데 그것도 타국의
종으로 팔려가는 상황. 저 하늘에서 밑으로 뚝 떨어진 상황입니다. Dia dijual ke Mesir oleh aba-abanya. 이런 기막힌 상황에서도 요셉은 Dia berada dalam 좌절하지 않고 하나님을 의지하며 또 성실함으로 주인을 keadaan paling sukar dalam hidupnya. Sebaliknya, dia tetap bergantung kepada Tuhan dan melayani Tuhannya dengan setia. Sebagai balasannya, Tuhan membuatkan segala usahanya berhasil, sehingga dia diberikan kedudukan untuk menguruskan seluruh rumah tangga tuannya. 첫 번째 선입니다. 자, 그런데 어떤 이들은 하루아침에 이렇게 비참한 신세가 되면 뭐라고 하냐면요. Ketika menghadapi kemalangan yang datang secara tiba-tiba, 하는 마음으로 ada orang yang 마음으로 langsung 태어났다거나 menyerah dan berfikir, 삶을 포기하는 tiada 사람도 gunanya lagi. 있습니다. Biarlah apa yang akan 여러분은 terjadi, 지나온 삶을 어떻게 terjadi. 살아오셨는지 한번 생각해 보시고 Bagaimana keadaan 나와 Anda? 요셉과 비교해 보셔야 돼요. Renungkan 내 kehidupan 삶을 Anda dan 살아가면서 bandingkan dengan 때로는 Yusuf. 충청병력 같은 어려움을 만나기도 하고 뭐 하면 Namun begitu, oleh sebab Yusuf bergantung kepada Tuhan, dia tetap melakukan yang terbaik dalam keadaan yang ada. 그래서 이거는 무슨 Bagaimana 하늘에서 dengan Anda? 땅으로 떨어지듯 Ketika menghadapi 절벽- kesukaran dan 절벽으로 cubaan, adakah 떨어지듯 Anda bergantung kepada 이러한 Tuhan? 어려움이 갑자기 Tetap 몰려올 때 bersyukur, 있습니다. berdoa dengan lebih tekun dan 그러나 berusaha 그 sedaya 자리에서 upaya Anda dalam 포기하고 kehidupan. 주저앉을 것인가? 세상 사람은 그리한 사람도 많고 아니면 그때 이를 악물고 일어나는 사람, 그런데 그렇게 이를 악물고 미움으로 아니면 세상의 원망으로 그렇게 살아가면 또 정신적으로도 피폐해지고 아무리 물질적으로는 다시 회복하였어도 마음은 너무 괴롭고 힘들게 살아가죠. 그러나 주님의 사랑을 알고 하나님을 믿는 우리는 Orang 세상의 duniawi 자포자기에서도 아니 selalunya 되지만 누구를 merasa 미워하고 putus asa 그래서 내가 복수하는 마음으로 삶을 dan 열심히 살아야지 해서도 menghadapi 안 situasi 되고 mental yang 오직 tertekan. 우리를 창조하신 하나님, 나의 아버지 하나님을 의뢰하기에 성실히 사는 것, 이것이 하나님이 원하시는 우리의 삶입니다. 요셉이 그러한 좋은 본보기가 되어준 것입니다. 요셉은 하나님을 의뢰했기에 주어진 환경 속에서 최선을 다하는 삶을 살았습니다. 여러분들, 이게 중요합니다. 하나님 도와주세요. 라고 하면서 내 삶을 최선을 다하진 않아요. 여러분, 하나님은 우리가 행할 때 도와주십니다. 그냥 밭이 있는데 Apabila kita 내 땅이 있고 bertindak 밭이 berseru kepada 있는데 Tuhan dalam doa, 내가 농부인데 밭을 일구고 씨를 Tuhan akan 심고 bertindak. 가꾸고 그러면서 하나님 늦은 비 이른 비 주시고요. 이른 비 늦은 비 주시고요. 햇살 나리워 주시고요. 풍년 Seperti 일게 mengusahakan 해주세요. tanah, 내가 Anda 수고하고 perlu 노력하면서 berusaha, 하나님의 도우심을 usahakan 구해야지. tanah, 그냥 빈 Anda perlu 땅과 bekerja 밭을 keras, 주면서 하나님 kemudian 올해도 풍년 일게 해주세요. memohon pertolongan Tuhan agar tanaman Anda berhasil. 임하지 않습니다. 지금 요셉은 자기 Anda tidak 삶에 boleh 어디 희망이 없어요. berdoa meminta Tuhan memberikan Anda 가족에게 Tuhan yang lumayan 미움받아서 tanpa Anda 겨우를 berusaha. 살려왔으니 마음의 원한을 가져도요. 이거는 Yusuf 마음 dibenci 한가득 oleh 가질 수밖에 없어요. saudara-saudaranya dan 원망, dijual 괴로움. 보통 사람들 어떤지 ke 아십니까? Mesir. 옛날에 나 잘 살았는데 Dia mungkin 종이 돼서 이제는 bagi orang biasa 먹는 것도 mereka akan 좋겠습니까? 예전에는 mengalami keadaan 비교가 안 putus asa. 되게 그렇게 음식이든 옷가지든 옷이든 생활 자체가 얼마나 피폐해졌겠습니까? 그러면 사람들은요 낮은 삶에서 자족하며 살아서 거기에서 또 한 걸음 한 걸음 일어나야 되는데 나 옛날에 이런 거 먹지도 않아서 쳐다도 안 봤어. 무슨 소용이 있어요? 지금은 그거 허겁지겁 먹어야 되는데 이런 말을 하거나 이런 행동을 하거나 Orang 하면 duniawi yang 주변의 berada dalam 사람들도 keadaan 무시할 seperti 것이고 Yusuf 자기 akan 삶도 berenung 점점점 kehidupan 괴롭죠. lalu mereka 내가 lalu 왜 이렇게 merungut 떨어져야 했는지, 내가 왜 이렇게 실패해야 dan hal ini 되고, menjadikan 내가 왜 kehidupan 이런 mereka 시험과 semakin 어려움을 rumit. 만나야 했는지, Mereka 하나님의 perlu 돌보심을 왜 받지 못했는지, merenungkan, memeriksa 내 diri 마음을 mengapa mereka 낮추어서 menghadapi 욕심이 keadaan seperti itu. 있었는지, Mereka perlu 내가 하나님 앞에 큰 merendahkan hati 죄담이 mereka 있어서 보호하심을 받지 dan 못했는지 memeriksa 살피고 diri 회개하고 mereka sama ada 그리고 mereka mempunyai 주어진 tembok 육의 dosa 삶도 atau 영적으로는 kerana mereka 철저히 mempunyai 회개하고 ketamakan 낮아지고 dalam diri 또 mereka 육의 삶도 할 수 있는 걸 dan 최선을 다해서 melakukan yang 살아갈 terbaik. 때 하나님께서는 그 안에 캄캄한 어둠 속에서도 Secara 천국의 rohani 빛을 mereka harus 비춰주시고 bertaubat 그 빛이 점점 찬란한 dan 빛으로 secara 임하게 fizikal 하십니다. mereka harus melakukan usaha. 그런데 그런 수고와 노력, 최선을 다하는 행실은 하지 않고 원망하고 불평하고 하나님 도와주세요.
라고 Jika mereka 하고 tidak 있으면 berusaha tetapi hanya 하나님은 merungut 도와주실 수가 dengan 없습니다. 여러분들의 삶이 memohon pertolongan daripada Tuhan, 어떠하셨는지 maka Tuhan tidak 돌아보십시오. dapat menolong mereka. 어려운 일이 생기고 힘든 상황이 있어도 하나님을 의지하여 감사하며 더욱 힘써 기도하고 삶에서 최선을 Ketika menghadapi 다하셨습니까? kesukaran dan cubaan, 아니면 adakah anda bergantung kepada Tuhan, 주변과 tetap 사람들을 bersyukur, berdoa dengan 원망하고 lebih tekun, 짜증내며 의욕도 berusaha sedaya 잃고 upaya 하던 일도 대충 하거나 anda dalam 힘들어하지는 kehidupan? 않으셨습니까? Atau adakah anda menyalahkan 왜 orang lain 하나님을 dalam persekitaran 믿는데 anda, 현재 삶도 menjadi 그래야 mudah 합니다. marah, 왜 형통하지 kehilangan 못할까? semangat dan 왜 더 mengabaikan 크게 tanggung 복을 jawab 받지 anda? 못할까? 이유를 알아야죠. 어떤 Anda 경우는 mungkin 심지 bertanya, 않아서 mengapakah 받을 게 saya 없는 tidak 경우도 있고 berhasil? 또 내 Mengapakah 삶에 saya tidak mendapat 성실하게 berkat? 살지 못해서 하나님이 도와주실 수 없는 경우도 있고 Sesetengah orang tidak hidup dalam 부족한 kesyukuran. 부분들은 Setengah 깨우쳐서 orang tidak 공부하고 노력하고 수고해야 되고 게으르면 성실하게 melakukan 자기의 usaha 습관을 바꿔야 되고 dan mereka tidak 그런데 berusaha 자기는 노력하지 않고 하나님 도와주세요. mengatasi 여러분 kekurangan diri 반열실하나와 기도 mereka. 열심히 했습니다. 하나님 저 지혜 주시고요. Tanpa usaha mereka hanya meminta pertolongan daripada Tuhan. 잘 나게 해주시고요. 기도했다고 해서 내일 Katakan anda meminta Tuhan membantu anda di tempat kerja anda. Hanya 도와주실 kerana 거예요. anda berdoa, 그런데 내가 행해야 하나님 tidak 도와주실 semestinya. 그래야 하나님이 능력 주시지. 그렇지 않으면 도와주실 수가 없어요. Hal itu dapat terjadi. Anda perlu berusaha, 이런 barulah 행함에 Tuhan 대해. dapat 지금 요셉의 memberikan pertolongan kepada anda. Anda perlu menunjukkan tindakan iman. 자기의 삶을 성실로 식물을 삼았다. 이것이 첫 번째 선인데 그 기본 안에는 하나님을 의지했기 때문입니다. 자, 여러분들의 삶에 내가 하나님을 의지하여 기도하였지만 행함은 얼마나 Yusuf 최선을 tetap percaya kepada 다했는지 Tuhan meskipun berada dalam 돌아보세요. situasi yang sedih, 요셉은 심히 sukar dan 괴롭고 asing. 힘들며 낯선 상황에서도 하나님을 의지하였고 그러니 성실히 일하였습니다. 세상에서도 성실한 사람들이 있습니다. 실패했어도 낙담하지 않고 또 일어나는 사람들 있어요. 그런 사람은 또 자기의 삶을 Di dunia 아름답게 ini ada 만들어갈 수 juga 있어요. orang yang 그런데 rajin 우리는 세상의 dan 성실함, 최선을 다한 노력에 setia. 넘어선 하나님의 도우심이 있습니다. 하나님을 의지하면서 Tapi kita 성실하면 bukan 세상에 최선을 다하는 것 이상의 열매를 berbicara 맺고 tentang kesetiaan duniawi, 그냥 내가 성실하라는 게 아닙니다. kesetiaan 하나님을 dengan hanya 의지하면서. bersandar kepada 요셉도 Tuhan. 성실히 일하고 자기의 삶을 다시 자포자기 안 하고 포기하지 않고 내가 이제 무엇이 잘못됐지, 내가 왜 이러한 상황을 만났지 점검하고 Yusuf tidak 돌아보면서 berputus 성실히 asa, 일할 수 있었던 tidak 건 bersedih, 위대하신 하나님, tapi dia 살아 역사하신 cuba 하나님을 믿었기 때문입니다. memahami 유대 아버지 keadaannya 야곱으로부터 들었지 dan 않습니까? 야곱도 percaya kepada 얼마나 Tuhan. 큰 연단을 받았고 Dia 아무것도 없는 무일푼과 같은 상황에서 Belajar 하나님의 tentang 도우심으로 또 거부가 되었고 Tuhan 이러한 melalui 많은 bapanya 상황들 Yakub. 또 선진들의 믿음의 조상의 이러한 일들을 듣고 보았던 것을 마음의 믿음으로 담았기에 지금 내 Yusuf 삶이 juga 실패한 것 Yusuf 같고 juga 어려운 tahu 것 tentang 같아도 kehidupan 내가 nenek 하나님을 moyang iman. 의지하여서 최선을 다하면 하나님이 나를 살리시고 Oleh itu, 도우시고 walaupun 이 믿음이 있었기에 situasi 성실하게 yang dalam 행하고 그러하니 keadaan yang menyedihkan, 하나님께서 형통하게 dia tetap 역사해 setia 주셨던 것입니다. dalam menjalankan 성실하게 tugasnya. 일하되 어떻게 Jadi 일했냐? Tuhan menjadikan 주인의 segala-galanya 소유를 berhasil. 자기의 것처럼 정성 다해 관리해 Dengan 나갔습니다. demikian dia bekerja dengan penuh 그냥 일하는 tanggungjawab. 일꾼처럼이 Dia 아니라 menguruskan segala harta 그래서 benda 우리 tuannya 보통 dengan penuh perhatian. 얘기하잖아요. 주인과 Seolah-olah itu ialah miliknya 그 sendiri. 식당 갈 때요. 식당이 이제 폐점하는 시간 있죠. 문 닫는 시간. 그 시간 조금 앞두고 식당에 Hati 들어갔습니다. 예를 들어 밤 seorang 9시 tua 문을 adalah 닫아요. berbeza 근데 daripada 한 hati seorang hamba. 8시 한 20분쯤, 8시 10분쯤 손님이 들어갔어요. 종업원이 있으면요. 저희 Atau 9시 hati 문 seorang 닫는데요. pekerja. 그러면 나가시라는 얘기나 마찬가지죠. 그런데 주인은 어떻게 할까요? 그 Katakan 8시 sebuah 20분에 restoran 와서 tutup 혹시 pada 9시 pukul 10분, 8 malam. 20분에 나가는 Dan pada 손님이라도 ketika itu 주인은 ada 받아줘요. pelanggan yang datang. 여러분 그런 경험 Sebagai 있으실 거 pekerja, 아닙니까? tentu pekerja akan 그럴 때 mengatakan, 느껴보셨습니까? 아, restoran ini 주인과 sudah 종업원의 차이. akan ditutup. Jadi kami 여러분들도 tidak dapat 일하는 곳에서 menerima 그런 주인 Anda. 정신으로 일을 한다면 주인에게 Tapi 인정받고 bagi 살 seorang 것이에요. Tuan, 그렇지 않고 그냥 내가 종업원처럼 dia pasti 일하면 akan menerima 그만큼의 pelanggan. 대우를 받는 Walaupun 것이고 masa 내 operasi 삶 또한도 성장할 수 restoran 없는 sudah 것이고. berakhir. 요셉은 주인이라면 집을 어떻게 관리하며 일꾼들을 어떻게 다스릴까, 가정생활은 어떻게 꾸려나갈까 하며
늘 주인의 마음으로 모든 일을 처리했던 것입니다. Yusuf selalu berfikir, bagaimanakah Tuhan saya ingin rumah tangganya diuruskan? Bagaimanakah saya harus mengawasi para hamba? Bagaimanakah urusan keluarga harus dijaga? Dia melakukan segala sesuatu dengan hati seperti seorang tuan. Sebab hasilnya Potifar mengiktirafnya dan menyerahkan seluruh rumah dengan hati seperti seorang tuan. Sebab hasilnya Potifar mengiktirafnya dan menyerahkan seluruh rumah tangga kepada Yusuf untuk diuruskan. 총책을 맡은 집사 하면 권세도 꽤 있겠습니다만은 그보다 더 힘이 있는 지금 요셉은 그 가정의 총무의 역할이 된 것입니다. 만일 이때 요셉이 노예로 Yusuf 팔려갔을 때 menguruskan rumah 너무도 tangga 억울한 상황에서 seseorang yang 당장 sangat 벗어나기 berkuasa. 위해 Jika 무리하게 Yusuf cuba 탈출을 melarikan diri 시도했거나 atau memberontak untuk melepaskan diri daripada keadaan yang tidak adil ini, ia tidak mungkin mendapat pengiktirafan daripada tuannya. 뭐 어떤 상황에서 종으로 이렇게 팔려가고 하면 도망가려고 하죠. Seperti 요셉이 만약에 menonton 그랬다면 혹은 드라마. 불성실한 태도를 보였다면 주인에게 인정받지 못했을 것입니다. 그러나 요셉은 성실히 주인의 마음으로 일하니 저 낮은 곳에서 주인의 눈에 딱 띌 수밖에 없었고 주인이 너가 Yusuf 내 bekerja 집의 dengan 모든 것을 setia 책임져라 하는 dan 권세를 mendapat 줄 수 pengiktirafan daripada 있었던 tuannya. 것이죠. 성도 여러분, 여러분의 삶은 어떠한지요? Tuannya 성실한 memberikannya 사람들은 kuasa 어떻게 untuk 하면 menguruskan seluruh 상사의 rumah 눈을 tangganya. 피해 좀더 Saudara dan 쉽고 saudari, 좀더 sila 쉬운 renungkan 일을 kehidupan 할수 anda 있을까 sendiri. 하는 것이 Seorang yang 아니라 rajin tidak akan mencari alasan 어떻게든 untuk 더 bermalas-malasan 잘하고 atau 성과를 mencari 내기 kerja 위해 yang lebih ringan, 자기에게 tetapi 맡겨진 akan 모든 melakukan yang 분야에 terbaik dalam semua 최선을 perkara yang 다합니다. dipercayakan kepadanya 직장인들의 경우 untuk menunjukkan 돈 prestasi 때문에 kerja 할 yang 수 lebih 없이 baik dan 일한다 mencapai hasil. 한다든가 Sebagai pekerja, 이만큼 jika 돈을 seseorang 받으니 bekerja 이 dan 정도 fikiran, 일하면 되지. saya terpaksa bekerja kerana 나는 내 wan, 보수가 별로 탐탁지가 atau 않고 gaji saya 그러니까 kecil 그만큼만 jadi saya 하면 tidak perlu 일해 bekerja 라고 lebih. 생각하면서 Maka dia 일한다면 tidak akan merasa gembira dalam 기쁨이 melakukan 없을 것입니다. pekerjaannya. 그러나 일 자체를 사랑한다면 그 Namun 마음이 begitu apabila 기쁘고 seseorang bangga dengan 충만할 뿐 pekerjaan 아니라 sendiri, 일에 bukan 대한 saja hati 대가로 yang dipenuhi 주어지는 oleh 월급 또한 sukacita, 가치가 malah 더해질 것이니 pendapatannya juga akan terasa lebih 행복해지지요. bermakna 세상 dan membawa 살아가는 kebahagiaan. 직장인들이 자기가 하고 싶은 전공을 아니면 내가 하고 싶은 일을 다 할 수는 없습니다. 공부했던 전공과 다른 직장에 들어가서 일하기도 하고 또 내가 하고 싶지는 않지만 월급 Pekerjaan 돈벌이를 위해 삶을 위해 tidak 또 그러한 직업을 melakukan 선택해야 hanya 하는 apa yang mereka 경우가 suka. 대부분입니다. 그런데 Mereka tidak 어쨌든 내가 dapat 회사에서 일을 해서 membuat 내 생활을 pilihan. 할 수 있게 되잖아요. 나가 Apabila 인정받지 mereka 못해서 월급이 작더라도 지금 내가 diterima 필요해서 일을 sebagai 하고 있는 거죠. pekerja 그러면 마음을 walaupun 가지고 dibayar 바꿔야 dengan 되는 거죠. pendapatan yang kecil, 아, 나 그냥 여기서 일을 좀 하다가 나 그냥 뭐 몇 개월 뒤에는 그만둘 거야. 하고 뜨내기처럼 일을 하면 mereka 열심히 mungkin 할 일도 mahu 없을 것이고 즐겁지도 meninggalkan 않습니다. pekerjaan itu. 저도 아, 내 몸값은 이거 아닌데 나 이렇게밖에 Atau 대접 못 받네. mereka 하고 그냥 mungkin 내가 tidak 대충 일을 한다. bekerja 그러면 dengan 성과도 rajin, 나지 않을 거고 malah 그리고 tidak 항상 gembira dalam 월급만 menjalankan 되면 이 월급 보면서 tugas mereka. 즐겁지도 않고 나갈 때는 많고 이 수입은 적고 Oleh itu, 불평불만만 prestasi kerja 가득해요. mereka tidak tinggi. 어차피 달라지지 않으면 그 상황에서 감사하고 더 좋은 Mereka akan ada banyak 삶으로 여러분 runtutan. 바꿔갈 수 있는 건 지금 말씀드린 대로 긍정적인 Anda perlu mengubah 생각입니다. hidup anda 그러니까 jadi 난돈 lebih 때문에 baik. 이래 그냥 살아야 되니까 직장 다녀. 아 이건 내 취미 아니야. 나 이거 원하는 일 아니야. 원하는 일 Anda mungkin 아니어도 해야 berfikir saya ada 되는데 di sini kerana 성인으로서 wan. 의무예요. 그럼 주어졌으면 내가 선택했으면 하루 일을 Walaupun anda 하더라도 tidak 즐겁고 suka, 재밌게 anda harus 일한다면 그 melakukannya 하루의 kerana 일당조차도 itu ialah 뿌듯할 것이다. pekerjaan 내가 anda. 오늘 이렇게 일했더니 이만큼의 수입이 있었구나. 이것에 감사해 하면 되고 그렇게 최선을 있는 것에서 최선을 다하면 일하면서도 뿌듯한 거고 일하면서도 즐겁게 행복하게 일을 할지고 거기에서도 배우는 것이 있는 거예요. Jika seseorang bekerja 그러면서 semata-mata untuk 성장에 wan, 가는 dia 것이고 seperti 지금 terbelenggu 이 oleh 직장이 wan. 마음에 안 들어서 내가 Oleh 어디 itu dia 이직을 kehilangan 한다. kegembiraan 그럼 dalam 다음 pekerjaan 이직할 dan rasa 곳을 위해서 또 kesyukuran atas 준비해야 돼. pendapatannya. 가장 중요한 건 성실함이고 마음이고 생각입니다. 지금 이 요셉의 Perkara yang 성실함을 paling 통해 penting ialah 여러분들의 현재의 삶, 주어진 모든 것에 얼마나 감사하고 kesyukuran. 기뻐하고 긍정적인 사고를 가지고 있는지도 점검해 보시고
내 삶은 왜 그렇게 힘들고 맨날 업무가 주어지면 짜증스럽고 업무가 과다하다고 불평하고 그러면 뭐가 달라지겠습니까? 내가 이 일을 해내서 감사하고 기쁘고 Jika Anda merungut tentang kerja yang ditugaskan kepada Anda sepatutnya 그렇게 syukur. 일이 갑자기 몰릴 때가 있어요. 그러면 일을 딱 순서를 정해놓고 일을 바쁘게 하죠. 그리고 뒤를 돌아서 내가 이것도 Kadang-kadang 이렇게 saya 했구나. juga 그럼 이게 되게 ada 뿌듯하고 sangat banyak 감사하죠. tugas dan saya 이렇게 perlu 하면 memberikan 자기가 keutamaan kepada 성장하고 tugas 바삐 tertentu. 일을 했고 그걸 내가 다 해냈을 때 내가 이만큼의 능력이 커진 것입니다. Dengan kesyukuran 그래서 Anda 삶도 dapat 똑같습니다. mengubah 그러한 sikap 자세가 될 Anda 때 하나님은 그 속에서 dan 지혜도 prestasi 능력도 kerja Anda akan lebih baik. 갖게 해주십니다. 그는 생각 속에 자꾸 돈벌이만 Tuhan Bapa akan 생각하고 memberikan Anda 어떤 hikmat dan 사람과의 membantu 부딪히고 Anda 불편하고 현재 내가 힘들고 어려운 dalam 이런 menjalankan 부정적인 tugas 생각만 Anda. 가지고서는 성령님이 하나님이 도와주실 수 없다는 것입니다. 결코 돈 때문에 일한다 생각하지 마시고요. 그런 사람은 벌써 돈에 구속받으니 일의 기쁨도 없고 수입의 가치도 떨어진다는 것입니다. 그런데 요셉은 성실로 식물을 삶는 사람이었고 이렇게 할 수 있었던 것이 Anda 하나님을 juga 믿고 harus mengubah 신뢰하였기 때문입니다. pemikiran Anda. 하나님께서는 이런 요셉의 Walaupun 중심을 Yusuf ialah contoh orang yang memupuk kesetiaan dalam hidupnya dan hal ini sedemikian kerana dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Oleh sebab Tuhan sudah mengetahui isi hati Yusuf, dia sentiasa mengetahuinya, membolehkannya untuk berhasil meskipun dengan status sebagai seorang hamba. Sejak Yusuf diberikan tanggungjawab untuk menguruskan harta benda Potifar, Tuhan memberkati semua yang dimiliki oleh Potifar, baik di dalam rumah maupun yang ada di ladang. 거기에다가 수입도 더하네. 그러니 요셉이 믿는 Selepas 하나님을 인정하게 Potifar 되는 것이죠. menugaskan Yusuf untuk menguruskan rumah tangganya, 우리도 semua 그리합니다. 여러분들이 하나님의 사람으로서 semua perkara 내가 berhasil. 직장 일터에서 그리스도한 게 바라고 또 나는 하나님을 믿는 사람입니다. 또 그렇게 Jika 인정받아가면서 anda 성실히 일하면 그래서 주변에 있는 사람들도 melakukan aroma Kristus di tempat kerja anda dan melalui kesetiaan anda, 그 안에 성실한 orang akan 여러분들을 mengiktiraf 통해 그 anda. 직장도 일터도 복을 주시지요. 성도 여러분, 본교회에도 직장에서 그 Maka di tempat 성실함을 kerja 인정받아 anda 하나님께 영광 돌리는 분들이 dan 많이 perniagaan juga 있습니다. akan menerima 쉬지 berkat. 않고 기도하며 Saudara-saudari, di gereja 하나님을 kita 첫째로 juga ada banyak anggota yang memuliakan Tuhan melalui kesetiaan mereka di tempat kerja. Mereka tidak berhenti berdoa, mengutamakan kasih kepada Tuhan, bekerja dengan rajin sehingga mencapai prestasi yang cemerlang dan menerima berkat. Mereka juga dengan gembira membantu orang lain, mengambil inisiatif dalam tugas-tugas yang sukar, kelihatan ceria dan bersemangat, serta selalu berkata-kata dan bertindak dengan kebaikan. Oleh sebab itu mereka dikasihi oleh pihak atasan dan rakan sekerja. Saya bersyukur kepada Tuhan kerana memberkati gereja kita dengan pekerja-pekerja rajin dan berdedikasi. Ada antara mereka yang selalu melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Meskipun pekerjaan itu sukar dan memerlukan pengorbanan, mereka tidak mencari keuntungan peribadi atau pujian, tetapi berusaha untuk mentaati tujuan yang berkenan kepada Tuhan bagi gereja dan saya. Selain itu, mereka berusaha untuk menghindari kekurangan diri dengan sikap yang rendah hati dan berseru dalam doa. Mereka juga tidak pernah berhenti berusaha dengan tekun. Oleh sebab mereka berkhidmat dengan tulus, pengabdian mereka secara semula jadi menonjol, membawa kepada pengiktirafan yang lebih besar dan peluang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih penting. Saudara-saudari, saya menggalakkan anda semua untuk menjadi rajin dan berbudi pekerti yang baik, sehingga anda juga dapat diiktiraf dan dipuji oleh pihak atasan, rakan sekerja dan pekerja bawah anda. Kembali kepada petikan pada hari ini, setelah Yusuf diiktiraf kerana kesetiaannya, dia diberikan tanggungjawab menguruskan semua harta benda tuannya. Namun begitu dia menghadapi ujian yang besar. Isteri Potifar berulang-ulang kali cuba merayu Yusuf yang berbadan tegap dan bertampan, mendesanya untuk tidur dengannya hari demi hari. Namun begitu Yusuf menjawab, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah? Dia bukan saja menolak permintaan isteri Potifar, tapi juga mengelak untuk berada bersama dengannya. Kita dapat lihat bahawa Yusuf sentiasa berfokuskan kepada Tuhan. Oleh itu dia tidak mahu berdosa terhadap Tuhan.
하나님을 dalam 부르고 kehidupan 찾으시다가 Anda 직장 apabila 가시면 Anda 하나님이 안 계시고 datang 가정에서 내가 ke 다툴 gereja, 때는 하나님이 Anda 안 mengenal 계시고 Tuhan. 내가 혼자 불평하고 Dan di 원망하고 tempat 또 kerja, adakah Anda 슬퍼하고 tidak mengenal Tuhan? 외로움을 느낄 때는 Dan ketika 하나님을 못 느끼고 bergaduh 있고 dengan 그게 하나님께서는 우리를 ahli 보시고 keluarga Anda, 너는 tidakkah Anda 나를 mengenal 믿지 Tuhan? 않나 봐. 너는 나를 신뢰하지 않구나 하실 수밖에 없는 거예요. Jadi 하나님을 Tuhan 믿고 akan mengatakan bahwa 신뢰한다면 Anda tidak 홀로 있는 percaya 것이 kepada 아니라 aku. 나를 보고 계신 하나님을 바라보기에 하나님이 기뻐하시는 것을 선택할 수 있는 Anda 것입니다. sentiasa 자, 이렇게 보디발의 아내가 지금 mengenal 요셉을 Tuhan. 유혹하고 있습니다. 요셉은 꿈쩍도 안 Dia 하죠. 그런데 memberkati 어느 날 Anda. 요셉의 옷을 잡고 유혹하는 Pada 주인의 suatu hari 아내를 ketika istri 뿌리칩니다. Potifar memegang 겉옷까지 jubah Yusuf untuk 버려두고 memujuknya, 나온 요셉에게 Yusuf meninggalkan 양심을 jubahnya di 품은 tangan 여인, wanita itu. 자신의 Rasa 남편 marah 즉 kerana penolakan 보디발에게 Yusuf, 거짓말을 wanita 합니다. itu berbohong kepada 요셉이 suaminya 자기를 Potifar. 희롱하러 Dia 들어왔다가 menunjukkan jubah 자기가 Yusuf 소리 지르니 dan mendakwa 뭐 bahwa 하는 자니까? Yusuf cuba 옷을 menyerahnya, 버려두고 도망갔다며 tetapi 요셉의 melarikan 옷을 diri 내보냈던 ketika dia 것입니다. mencuri, 완전 meninggalkan 말이 jubahnya. 바뀌죠. 상황을 완전히 다르게 얘기하죠. 그런데 들고 있는 옷이 요셉의 옷이니 이게 Istri 증거가 되는 Potifar 것입니다. mereka cerita 보디발은 요셉에게 심히 노해서 확인해 보지도 않고 dan 왕의 menunjukkan 죄수들을 jubah 가두는 감옥에 Yusuf kepada 넣어버립니다. Potifar. Potifar marah 여기서 kemudian memasukkan 요셉의 또 Yusuf 한 ke dalam 가지 선을 penjara, 찾아볼 수 tempat 있지요. para tahanan raja dikurung. 요셉은 형들에 의해 Di sini kita 종으로 melihat 팔려 satu lagi ciri 하국의 kebaikan Yusuf, 보디발의 집에 walaupun telah 왔지만 dijual sebagai 마음 hamba oleh 중심으로 주인을 aba-ambanya 섬기며 dan dibawa ke rumah 성실히 Potifar di 일하니 negeri asing. 주인에게 Dia 인정받을 berkhidmat 수 kepada tuannya 있었습니다. dengan sepenuh hati 이로 dan 인해 bekerja dengan 큰 setia 어려움을 피하고 sehingga mendapat 이제 조금 pengiktirafan daripada 편안해지는 tuannya. 것이지요. Hari ini menjadikan 그런데 이때 kehidupannya sedikit 안 lebih 주인이 berselesa. 불의한 청을 하니 심히도 Namun begitu 난처한 ketika 상황이 될 istri 수 tuannya 있습니다. membuat permintaan yang tidak 사람들 senonoh, 중에는 dia 이러한 때 mendapati bahwa dirinya 거절하면 berada dalam 내게 situasi 어떤 yang sangat 불이익이 sukar. 올지 모르고 곤란을 겪을까봐 Ada orang yang 어쩔 수 memberikan 없이 alasan dan 그 mengatakan bahwa mereka 요청을 menuruti 들어주었다고 permintaan yang tidak 변명하더라. senonoh kerana bimbang penolakan 하지만 akan 요셉은 menyebabkan mereka 하나님과 kerugian 주인 atau dalam 앞에 masalah. 그리고 Namun begitu 자기 Yusuf dengan 자신에 tegas 대해서도 menolak permintaan 부끄러운 itu 일을 할 수 dan 없어 berjalan di jalan benar, 단호히 tidak malu, 거절하며 tidak mahu 오직 melakukan 정도를 쫓았던 것입니다. perkara yang memalukan di hadapan 이것이 Tuhan, 하나님께서 원하시는 Tuannya dan 중심이요 dirinya sendiri. 인정하시는 Inilah jenis 선입니다. hati dan kebaikan yang 사람을 dikehendaki 보거나 oleh Tuhan. 자신의 유익을 Iman yang 계산하는 것이 sejati 아니라 tidak berusaha untuk menyenangkan hati manusia atau mengira keuntungan pribadi, tetapi sentiasa berfikir 진정한 믿음이요 dan membuat 신앙인의 keputusan 모습이지요. berdasarkan kebenaran dan kehendak Tuhan. 여러분들도 이 사회 생활을 하다 보면 또 세상 사람과의 관계 속에서 지금 이 요셉의 난처한 상황. Di tempat 근데 kerja 요셉은 anda 선택할 ataupun 때 di sekolah 이럴까 dan dalam 저럴까 이런 hubungan 난처함이 아니라 dengan 지금 우리 보통 사람들의 입장에서는 manusia 참 이러한 duniawi, 나중을 생각하면 이 난처한 선택의 기로구나라고 표현한 것이지 요셉은 이런 두 마음이 없었습니다. 근데 세상에서는 이러한 일들도 참으로 많이 있다라고 말을 하지요. 상사와의 관계, 동료와의 관계, 뭐 어떤 회사에서도 뭐 돈의 문제도 그렇고 dalam hubungan 뭐 dengan 이러한 orang lain, 것들의 어려움이 있다고 말합니다. 하지만 anda mungkin 우리는 menghadapi 하나님의 masalah, 사람으로 하나님이 기뻐하시는 것을 선택하면 tapi 당장은 sebagai 좀 어렵거나 anak Tuhan, 당장은 좀 오해를 받거나 kita perlu 당장은 melakukan 조금 perkara yang menyenangkan 나를 hati Tuhan. 무시하거나 하는 것처럼 Walaupun 피해를 보는 것 kita 같다 할지라도 결국 diabaikan, 하나님은 walaupun 진실한 사람을 높이시고 kita 세우시고 disalahfaham oleh orang lain. 인도해 주십니다. 우리는 이렇게 하나님을 인정해 드리는 삶을 삽시다. 그런데 요셉은 이렇게 하나님께서 Kita 원하시는 perlu 선과 정도를 쫓았는데 bersandar kepada Tuhan. 그러니 이제 Namun begitu, 이 meskipun 허무하게 mengikuti 되어져. kebaikan dan jalan benar yang 이 dikehendaki oleh 보디발의 Tuhan, 아내가 모함한 Yusuf 것도 mendapati 드러나야 dirinya 되고 menghadapi masalah 모든 yang 일이 lebih 잘 besar. 풀려야 될 것 같은데 하나님을 선택했으니 이게 이제는 더 잘 Anda 되다가 mungkin 어려움이 이제 잠깐 fikir 왔는데 bahwa 이게 금방 segala 회복돼야 될것 sepatutnya 같은데 berjalan dengan baik. 그런데 그렇지 않았습니다. Kejahatan istri 다가오는 Potifar 것은 sepatutnya 더 terungkap. 큰 어려움이었습니다. 종이었는데 이제는 감옥에 갇히는 죄수가 Namun 되고 begitu 만 Yusuf 것입니다. dalam keadaan yang lebih, 그것도 주인의 아내를 dia menjadi seorang, 희롱했다라는 수치스러운 dia kini menjadi 제목으로 seorang 만듭니다. pemanduan. 그런데 Dia 요셉의 difitnah dengan tuduhan yang memalukan kerana dikatakan cuba melakukan serangan seksual terhadap isteri tuannya. Namun begitu kesetiaannya membuatkannya dihargai bahkan oleh ketua penjara. 감옥에 들어갔으니
하나님은 내가 그렇게 하나님 부르고 하나님을 의지했는데 하나님은 나를 외면하셨구나. 하나님 Yusuf 나를 안 tidak 사랑하셨구나. merungut. 그럼 나도 Saya 하나님 hanya 외면해. bersandar kepada Tuhan, tapi Tuhan berpaling daripada saya dan tidak membantu saya. 그러면 내가 하나님 외면하면 Oleh itu saya juga 누가 akan berpaling 손해냐? daripadanya. 나만 손해죠. Sesetengah 하나님 orang 외면할 Kristian 때가 melakukan 아닌데 hal 하나님 복 seperti ini. 주시고자 지금 기다리고 계시고 Bukannya Tuhan 연단으로 berpaling daripada 떨어진 것 mereka, 같지만 더 tapi Tuhan 높이 menantikan 그냥 masa yang 수직 tepat untuk 상승하도록 계획하고 memberikan 계시는 berkat. 이 역사의 속에 요셉은 실망하지 않고 Tuhan 또 mempunyai rencana 감옥이라는 더 bagi 낮은 mereka. 곳에 떨어져도 하던 대로 Yusuf 성실히 tidak merasa 최선을 다해 kecewa atau berputus asa 열심히 walaupun dalam 살아가니 situasi yang sukar. 그 전옥 이 옥을 감옥을 관리하고 있는 이 사람의 눈에 띄고 또 그 사람이 이번에는 이 옥에 있는 감옥에 있는 모든 사무와 죄수들을 이 요셉에게 Akhirnya Yusuf 맡기더라는 diberikan tanggungjawab menguruskan semua urusan 그리고 penjara 요셉에게 한 dan 번 일을 para 맡겼으면 panduannya. 그 일이 무슨 일이든 상관하지 않았고 돌아볼 필요도 없이 이렇게 그냥 믿고 맡길 수 있는 거죠. Setelah menyerahkan tugas kepada Yusuf, ketua penjara tidak perlu lagi mengawasi atau memeriksa kerjanya. Tuhan berkenan dengan kebaikan Yusuf yang dengannya dia tetap setia dan dengan berani berjalan di jalan yang benar, sehingga dia membuatkan Yusuf sentiasa berhasil. Di mana-mana saja Yusuf berada, dia diiktiraf dan menjadi ketua. Saudara-saudari, bahkan ketika anda menderita secara adil, jika anda bersabar dan menunggu, kebenaran akan terungkap dan kepalsuan akan disingkirkan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 6, dia akan menyatakan pembenaranmu seterang cahaya dan keadilanmu seterang matahari tengah hari. 1 Petrus 2 ayat 19 hingga 20 juga menyatakan, kamu layak dipuji jika kerana Allah kamu tabah menanggung derita akibat perlakuan yang tidak adil. Apakah istimewa jika kamu menerima dengan sabar apabila dipukul kerana kesalahanmu? Tapi apabila kamu berbuat baik lalu menderita, jika kamu menerimanya dengan sabar, maka kamu terpuji di mata Allah. Sebagai contoh, setali rumpah, ada orang yang hanya bersabar kerana tahu bahawa perasaan sedih tidak akan mengubah apa-apa. Dia berfikir, saya perlu lebih berhati-hati pada lain kali. Namun begitu bagi orang mengenali Tuhan, iaitu orang yang sentiasa mengingatkan diri sendiri. Tuhan berfirman supaya saya sentiasa bersukacita dan bersyukur dalam segala keadaan. Lalu tetap bersukacita dan bersyukur. Tuhan berkenan kepada mereka dan membolehkan mereka mendapatkan kembali apa yang telah hilang. 고난을 당해도 하나님을 생각하면서 기뻐하는 사람입니다. 자, 그렇게 한다면 하나님께서 그 사람의 행함을 기뻐하시고 잃은 물건도 Walaupun mereka menderita, mereka hanya 있다는 사실입니다. memandang kepada Tuhan dan tetap bersyukur. Jadi Tuhan mengembalikan apa yang telah hilang daripada mereka. 큰 액수도 아닌데 하고 그냥 넘어가는 것과 그래도 불평 원망 안 하니까 다행입니다만은 그것과 하나님을 생각하여 아 내가 무엇이 부족했나? 아니면 또 하나님께서 이때 무엇을 원하실까? 그래서 진리를 쫓아가는 사람, 그러면 하나님은 불통함도 형통함으로 바꿔주실 수 있는 것입니다. 요셉은 정말 억울하게 종으로 팔리고 감옥에 들어왔으나 그로 인해 낙담하여 자포자기한 것이 아니라 Walaupun Yusuf secara tidak adil dijual sebagai hamba dan dipenjarakan, dia tidak berputus asa atau berputus harapan. Oleh sebab dia tetap hidup dan setia dengan pertolongan Tuhan, dia mendapat pengiktirafan walaupun dalam penjara. Ada yang mungkin berhujah, kamu kata Tuhan memberkati Yusuf, tapi mengapakah dia dijual sebagai hamba dan dipenjarakan? 성경에는 종으로 팔려서 보디발의 집에 총무가 됐을 때 하나님이 형통케 하셨다 기록하셨고, 그리고 감옥에 들어가서 전옥에게 인정받을 때도 형통케 하셨다라고 기록하시니까 어머 그게 형통한 어떻게 그걸 형통한 거라고 합니까? 라고 말할 수 있어요. 그러나 요셉의 지금의 이 과정은 다윗이 사울에게 쫓겨다닌 것과 같이 kerana dia menghadapi situasi seperti ini. 면단받은 것과 같이 Namun begitu hal ini merupakan sebahagian daripada proses Tuhan. Seperti Daud dikejar oleh Saul dan Abraham diuji. Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk menjadi bejana yang layak untuk menerima berkat yang lebih besar. 큰 대국인 애굽의 왕 다음 가는 국무총리로 죄수였다가 수직 상승해서 하루아침에 왕 다음 가는 총리가 되어집니다. 자, 근데 총리가 되었을 때 Yusuf kemudian menjadi Perdana Menteri Mesir. 어찌 그 일을 감당하겠습니까? 그런데 요셉은 앞서 말씀드린 보디발의 집 Katakan Yusuf tidak mengetahui politik dan ekonomi, bagaimana dia dapat menjadi
그 집을 seorang 관리하고 Perdana 다스린다라고 Menteri 하는 건 이 뭐 ketika 물질도 dia 또 bekerja 아니면 뭐그 안에 di rumah 하인이나 종도 tangga 얼마나 Potifar, 많습니까? 또 dia 권세자들이 belajar untuk 오가고 menguruskan 무슨 rumah 잔치가 tangga. 있고 이러다 보면 경제 살림도 다 아는 거고요. 배우게 된 것이고 Dia juga berhubung 그리고 dengan 또 orang 감옥에 yang 있을 때는 이게 왕의 죄수들이 갇히는 berjawatan 감옥이다 tinggi 보니 dan 정치범들이 juga di 많잖아요. penjara. 그러니 그 안에서 정치도 익히게 된 거예요. 이런 과정이 없이 그냥 평안하게 살았다면 Dia juga 절대 알 수도 배울 수도 mengenali 없었던 것이죠. bantuan yang mungkin 하나님은 그가 그릇 준비 안 됐는데 너 마음 중심이 orang yang terlibat dalam 너가 politik. 어느 곳에 가든지 하나님께 Jadi 영광을 돌릴 Yusuf 테니까 dapat 준비가 안 된 mempelajari 사람, 정치도 경제도 banyak 모르는데 perkara 그를 정치인으로 경제인으로 세울 수 daripada 있어요. 배워야 되고 알아야 돼요. kesulitan yang dihadapinya. 이게 Yusuf 정의거든요. perlu 그러면 belajar 요셉은 또 inilah cara 거기에다가 Tuhan 이스라엘이라고 menyiapkan 하는 이 민족이 Yusuf. 만들어지는 데 있어서 애굽의 땅 안에서 보호받고 이스라엘 민족을 성장시키는 하나님의 계획하심도 있는 이러한 모든 과정을 합하여서 가장 좋은, 그런데 가장 좋은데 그게 연단과 역경이 있기 나름이고 그 연단과 역경 속에 쑥쑥쑥 성장하고 큰 그릇이 되어지는 과정이었기에 그 과정 중에도 하나님이 함께 하시고 형통했다 하시는 겁니다. 자, 그런데 하나님께서 우리를 그렇게 이끄시고 인도하시려고 하는데 많은 신앙인들이 거기에서 순종 안 하고 발버둥 쳐요. 하나님 나 왜 이렇게 어렵게 하세요? 하나님께 따지고 지금 욥처럼 하나님은 지금 sebab itulah 욥에 대해 Yusuf 기대하시는 것이 dikatakan 있는데 berhasil. 욥은 그런 하나님의 뜻을 알지 못하고 하나님을 원망하고 있잖아요. 여러분들도 잘 뒤돌아보셔야 합니다. 내가 지나왔던 모든 과정, 더더욱 만민의 양떼라면 우리는 새 예루살렘을 목표하며 달려왔습니다. 좋은 목자의 Sebagai anggota 습기 Mamin, 안에 kita 나아갔는데 갑자기 mempunyai 큰 matlamat 시련이 Yerusalem 만났습니다. baru. 자, 이제 시련이 끝에 그 시련이 왜 필요했는지 Kita mengalami 각자의 ujian 깨우침이 yang besar. 있으셔야 합니다. Mengapa kita perlu 하나님의 ujian? 계획하고 인도하심을 여러분 각자에게 Mengapa kita perlu ujian 느껴야 besar 합니다. ini? 막연하게 우리는 Dengan 원로 pimpinan 목사님이 Tuhan, 계시면 새 예루살렘에 쉽게 갈 수 있었을 텐데 라고 생각하시는 건 여러분 착오예요. 너무 평안하고 쉬우니까 내가 할 노력도 하지 않고 그냥 당연하다 여겼던 건 당연한 게 아니고 또 그렇게 해서는 karena 마음의 할례를 하지 않으니 kita 마음의 selalu 할례는요, dalam 이 keadaan 욥처럼 damai. 자기가 드러나야 돼요. 드러나서 나를 인정하고 찾아내서 Jika 그거를 kita 버리기 mahu 위해서 mengingatkan 눈물을 hati 흘리고 kita 그 perlu 죄악을 싸워 버리는 수고가 애씀이 필요해요. 그런데 그걸 안 seperti 하고 그냥 Ayub yang mengubah diri 편하게 가고 kita 싶대요. 한동안은 그런 dan 은혜 가운데 가운데 dengan 갈 수 있는 것 dengan 같은데 그게 air 아니거든요. mata. 몸부림치고 깨어지고 죽어지는 이런 성결의 과정이 있어야 하는데 Kita perlu 그냥 bergelut 목자 안에 untuk 편안하게만 mencapai 그냥 penyucian 숨어서 diri. 가겠다고 하면 새 예루살렘까지 이룰 수 없어요. Apabila 그래서 kita 우리의 hidup 민낯을 damai bersama 지어가보되 연단의 시간을 pasal 허락하셨고 emeritus, 내 안에 악의 itu 모양을 bukan caranya untuk menuju 발견했다면 Yerusalem baru. 그것은 축복입니다. Itulah sebabnya 욥이 악을 Tuhan 막 많이 membenarkan ujian ini 쏟아냈다가 untuk kita mengenal 하나님의 diri kita. 긴장 이후 입을 다물고 겸비 Ayub 겸손히 juga 자기의 마음을 다 mengungkapkan 내려놓고 회개하듯 semua 이제 kejahatannya. 그렇게 하고 나면 지금까지 변화됐던 Apabila Tuhan 시간이 berbicara kepada 없어지는 게 Ayub, 아니라 Ayub bertaubat. 변화된다 했지만 근본에 있는 악을 발견하고 인정하지 못했던 내 모습 연단의 과정 속에 그것이 드러났네요. 그러면 이제는 인정하고 Pada 허리끼리 mulanya, 수고하고 했으면 원로 목사님께 Ayub 들었던 tidak 시들의 mengaku 말씀들 또 그 능력 또 kejahatan 변화되기 dalam 왔던 그 sifatnya. 수고와 기도가 여러분들을 더 신속히 변화시켜 주실 것입니다. 각자가 지금 제가 이렇게 하나의 예를 들어드렸고 Pasal emeritus mengatakan bahwa proses ini akan membuatkan kita berubah dengan 여러분들에게 cepat. 향하신 하나님의 뜻이 Apabila kita 무엇이었는지를 menghadapi 깨우치셔야 합니다. ujian, anda 저는 perlu 그 연단이 다 mengingkari 형성하고 kehendak 아버지 Tuhan 앞에 bagi 감사할 수밖에 없습니다. anda. 여러분 모두도 그러한 고백이 있으시길 바랍니다. Secara pribadi saya 자, 이제 bersyukur kepada 감옥에 Tuhan kerana Tuhan 또 memimpin kita 형통한 요셉은 dan menjadikan 어느 kita 날 berhasil 새로 melalui 들어온 ujian. 죄수들, 바로 왕의 Semasa 술 dalam 맡은 penjara, 방언자에게 Yusuf mentafsirkan 떡 mimpi 굽는 dua orang 방언자의 banduan baru. 꿈을
yaitu ketua pengurus minuman dan ketua pengurus roti Firaun. 그리고 떡을 굽는 그러니까 음식을 관장하는 이러한 그 수장들 이들이 감옥에 들어오게 된 겁니다. 자, 그런데 Mereka 그들이 꿈을 꿨고 berkhidmat 그 kepada 꿈을 raja. 해석해 주게 되었습니다. Pada suatu hari kedua-duanya bermimpi, lalu Yusuf mentafsirkan mimpi mereka. 다른 한 사람은 복직되었습니다. Tidak lama selepas itu, selepas yang dinubuatkan oleh Yusuf, salah seorang daripada mereka dihukum mati, manakala yang seorang lagi kembali ke jawatannya. Dikasihi oleh Tuhan, Yusuf juga dikurniakan kebijaksanaan untuk mentafsirkan mimpi. Namun begitu, ketua pengurus minuman yang telah kembali ke jawatannya langsung melupakan Yusuf. Dan 2 tahun pun berlalu. Apabila anda membaca Alkitab dengan teliti, anda tahu bahawa Yusuf difitnah dan dipenjarakan. Dia meminta ketua pengurus minuman untuk mengingat dia apabila ketua pengurus minuman itu kembali ke jawatannya. 그런데 복직을 하고서는 까맣게 요셉을 잊습니다. 요셉은 자기의 누명이 밝혀지지 않습니다. 그런데 하나님의 방법은 그게 아니라 다른 방법으로 요셉을 높이시고 세우셨죠. 자, 이 술 맡은 관원장이 요셉에게 이렇게 좀 은혜를 받았다라고도 할 수 있을 Tuhan 텐데 meninggikan 잊고 Yusuf 있었습니다. melalui cara yang lain. 하지만 때가 되니 하나님은 요셉을 축복하시고자 역사를 시작하십니다. Akhirnya Tuhan mula bekerja untuk memberkati Yusuf. Firaun mengalami mimpi-mimpi aneh yang tidak dapat ditafsirkan oleh sesiapa pun, menyebabkan dia sangat gelisah. Dalam mimpi pertama, 7 ekor lembu gemuk dan sihat muncul dari sungai untuk meragut rumput di antara tumbuhan mesian. Tetapi kemudian muncul 7 ekor lembu kurus dan buruk yang memakan lembu-lembu gemuk tadi. Dalam mimpi kedua, 7 bulir gandum yang berisi dan masak pada suatu tangkai. Tapi kemudian muncul 7 bulir gandum yang kempis dan layu kerana ditiup angin gurung, lalu menelan bulir-bulir gandum yang berisi itu. 그 약한 7 이삭이 무성하고 충실한 7 이상을 삼키는 것이었습니다. 이상한 꿈을 2번이나 겹쳤고 Setelah mengalami mimpi-mimpi misteri ini, Firaun mencari pentafsir mimpi. Namun begitu tiada seorang pun ahli ilmu gaib atau orang berilmu di Mesir yang dapat memberikan apa-apa tafsiran mimpi. Menyebabkan Firaun semakin berasa bimbang. Kita mungkin mengalami mimpi dan apabila kita tersedar dari tidur, kita lupa tentang mimpi itu. Namun begitu ada mimpi yang serius yang kita cuba mentafsirkannya dan kita asyik memikirkannya. Firaun mempunyai mimpi yang pelik ini sebanyak 2 kali. Oleh itu, dia mahu mimpi itu ditafsirkan tapi tidak ada orang dapat mentafsirkannya. Pada ketika inilah ketua pengurus minuman teringat akan Yusuf dan mengisyorkannya kepada Firaun. Kepada Firaun meminta dia mentafsirkan mimpi. 2년이 지난 다음 이제 이게 떠오른 겁니다. 그래서 답답해하고 있는 이 근심에 빠져 있는 왕에게 요셉을 Selepas 2 tahun, ketua pengurus minuman teringat akan Yusuf. 죄인의 위치였는데 필요에 따라 왕 앞에 부름받아 서게 됩니다. Yusuf 창세기 dari 41장 banduan 25절부터 보면 요셉은 berdiri di hadapan 풀 Firaun. 것을 요청하는 바로에게 먼저 말합니다. Kepada Firaun meminta dia mentafsirkan mimpi. Yusuf mula-mula mengatakan, bukan hamba melainkan Allah saja yang akan memberikan jawapan demi kesejahteraan Firaun. Dia kemudian mentafsirkan mimpi-mimpi itu dalam nama Tuhan. 하나님 중심의 삶이었죠. 그래야 하나님이 Yusuf 기뻐하십니다. sentiasa berpusatkan kepada Tuhan. Oleh itu Tuhan berkenan kepadanya. 한다면 하나님의 영광 받으시기 Jika 부족하고 anda berbangga dengan 다음에는 kerja anda, 그러한 복을 주실 수 없지요. 그런데 요셉은 이 꿈을 푸는 것도 하나님이십니다라고 고백합니다. 그리고 해석하지요. 즉 maka Tuhan akan 일곱 좋은 mengambil kemuliaan itu 암소와 daripada 좋은 이삭은 anda. 7 해의 풍년이며
Yusuf menjelaskan bahawa 7 ekor lembu gemuk dan 7 tangkai gandum yang baik melambangkan 7 tahun kemakmuran, manakala 7 ekor lembu kurus dan 7 tangkai gandum yang layu melambangkan 7 tahun kebeluran yang akan mengusul serta-merta. Kebeluran ini akan menjadi begitu dahsyat sehingga tahun-tahun kemakmuran itu akan dilupakan sepenuhnya. Oleh sebab Firaun mendapat mimpi yang sama sebanyak 2 kali, perkara itu akan berlaku tidak lama lagi. Setelah mentafsirkan mimpi dengan jelas, Yusuf juga mencadangkan satu pelan tindakan untuk menghadapi keadaan tersebut. Dia menasihati Firaun supaya melantik seorang yang arif dan bijaksana untuk mengumpulkan gandum sepanjang 7 tahun kemakmuran dan menyimpannya untuk menghadapi kebeluran. Kebeluran selama 7 tahun pastinya sangat satu bencana besar, sehingga kini kita dapat melihat keadaan yang menyayatkan hati di beberapa negara di Afrika di mana orang ramai mengalami kebeluran yang teruk. Kita melihat serangga hinggap pada tubuh kanak-kanak yang hanya tinggal kulit dan tulang dan wajah mereka penuh kesakitan. Walaupun terdapat usaha global untuk membantu kanak-kanak yang kelaparan dan kemajuan tamadun moden, kebeluran akibat kemarau masih sukar untuk diatasi. Jika keadaan pada hari ini sudah sebegitu, bayangkan betapa bimbangnya Firaun apabila mendengar bahawa Mesir akan mengalami kebeluran selama 7 tahun berturut-turut. Namun begitu, Yusuf bukan saja mentafsirkan mimpi, malah memberikan penyelesaian segera dan konkret. Tidak heranlah Firaun dan para pegawainya kagum dengan kebijaksanaan Yusuf. Lalu Firaun mengistilahkan dalam Kejadian 41 ayat 38 hingga 41. Inilah kebijaksanaan yang boleh anda gunakan di tempat kerja anda. Saya juga berurusan dengan urusan gereja. Apabila saya menerima laporan, biasa antara saya memberikan penyelesaian segera, 라고 한다면 저는 참 수월한 거예요. 그런데 예전에 일을 해보면 문제만 덜렁하고 저한테 다 짐을 다 맡기는 거예요. 그래서 제가 setengah pekerja berkata mereka hanya berkata tentang masalah dan bukan penyelesaian. Dan saya bertanya kepada mereka, adakah mereka tahu punca masalah dan penyelesaian bagi masalah tersebut, dan mereka boleh melaporkannya kepada saya. Begitu juga di tempat kerja anda, mungkin anda melakukan kesilapan atau orang lain melakukan kesilapan dan menyebabkan masalah atau kesukaran. Kemudian majikan harus menguruskannya ataupun memberikan penyelesaian yang segera. 때로는 그 답이 100점이 아니어도 그 해결책을 전해줄 때 거기 안에다가 더 방법을 같이 문제를 풀어갈 수 있는 믿음이 있는 직원이 되는 거죠. Hal ini akan 이 요셉의 행함을 보시고 직장, membuatkan majikan lebih percaya kepada pekerja tersebut. 맨날 문제만 나한테 얘기하는 사람, 뭐 어떤 불평만 얘기하는 사람. Apabila anda berkata-kata kepada orang lain, anda mungkin dapati bahawa orang tersebut hanya melemparkan masalah mereka kepada anda. 제안한다면, 그거 참 좋은 방법이다. 아니면 제안해준 방법이, 그래, 근데 이것보다는 이게 더 낫겠는데? 이렇게 하면서 일을 더 발전시켜 갈 수 있죠. 근데 그렇지 않고 penyelesaian bagi masalah mereka 왜 저 사람은 불평만 하지? dan dapat menjadikan situasi itu lebih mudah. Jika orang hanya berkata-kata tentang masalah dalam hubungan dengan orang lain, maka ini akan mendatangkan kesulitan. Yusuf mentafsirkan mimpi itu dan juga memberikan penyelesaian bagi mimpi itu. Firaun dan para pegawai kagum dengan kebijaksanaan Yusuf.
이와 같이 하나님의 신에 감동한 사람을 우리가 어찌 얻을 수 있으리요? Bolehkah kita mencari orang 이미 seperti itu 앞서서 yang 이 dipenuhi kehadiran 꿈꾸기는 roh Allah? 하나님이 하신 것입니다라고 했고, Lalu Firaun berkata 그리고 kepada 애굽 Yusuf, 왕도 하나님을 믿는 왕은 아니어도 지금 타국의 이스라엘 그 walaupun Firaun tidak percaya kepada 그들의 Tuhan, 아직 이스라엘은 탄생 전입니다만은 어떠한 민족이 tapi dia tahu 어떠한 bahawa 그 Yusuf 부족이 하나님이라는 diberkati 신을 oleh 믿고, Tuhan. 그리고 또 앞서서는 또 아브라함도 있었고, Dan dia tahu bahawa 이런 역사 속에 orang Israel 하나님의 존재를 percaya 알죠. kepada Tuhan. 그런데 요셉이 나타나서 하나님이 Dia tahu 풀어주셨다고 하는데 그 kewujudan 지혜와 Tuhan. 명철이 Dan apabila 감탄할 Yusuf tampil di 그것이 hadapannya 옳다 하면서 dan kebijaksanaan itu daripada 하나님도 Tuhan 인정하고 dan 요셉도 kebijaksanaan itu sangat 믿으셨습니다. mengagumkan. 세상에서 이렇게 빛과 소금이 되면 돼. Jadi Firaun 나는 만민중앙교회 양대입니다. 우리 교회는 mengakui 하나님을 Tuhan. 신실히 믿습니다. 라고 했는데 여러분들이 지혜롭고 명철되고 gereja ini 일도 percaya kepada 잘하고 Tuhan. 일의 성과도 열매도 잘 내고 Tapi 주변 jika anda 사람들과 mempunyai 사이도 좋고, kebijaksanaan, jika anda 그런데 여러분들이 bekerja dengan 인정하고 교회가 kesetiaan dan 인정을 menunjukkan prestasi kerja yang baik, 그런데 내가 maka anda 불성실하고 akan diakui 사람들과 dan 합병하지 gereja 않고 ini 그러면 juga akan 교회도 못 먹는 diakui. 거고요. 여러분들로 인해 Namun begitu 교회가 jika anda 더 높아질 수 있습니다. 지금 요셉이 berbahalan dengan orang lain, 그러면서 maka 이어 gereja ini 말합니다. juga 이 akan 모든 것을 내게 보이셨으니 direndahkan. 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다. Lalu Firaun 너는 berkata 내 kepada 집을 Yusuf, 치게 하라. kerana Allah telah 내 menyatakan 백성이 kepadamu 다 semua hal ini, 내 명을 tentunya tidak ada orang yang 복종하고 sedemikian 나는 arif dan 너보다 bijaksana 높으니 seperti kamu. 보좌뿐이니라. Kamu akan mengetahui 내가 너를 istanaku 애굽 dan seluruh 온 rakyatku harus 땅을 tunduk kepada 총리하게 pentadbiranmu. 하노라. Hanya tata ini yang membuat aku lebih besar daripada 마침내 kamu. 요셉은 그 당시 강대한 Kata Firaun 나라였던 lagi kepada Yusuf, 애굽의 dengan ini aku 제2인자가 mengangkat 된 kamu untuk 것입니다. mentadbir seluruh tanah Mesir. 그리고 Akhirnya 요셉의 Yusuf 말대로 menjadi orang yang kedua 풍년의 paling berkuasa di 소산이 Mesir, 바다 sebuah bangsa yang 모래같이 kuat pada 많아 masa 셀 itu. 수가 없을 Seperti yang 정도로 dinasihatkannya, 각성에 gandum 거두어들이 dikumpulkan di setiap tempat dan kota dalam jumlah yang tidak terhitung seperti pasir di laut. 애굽 왕의 창고에는 Walaupun 7 tahun kebeluran tiba dan bekalan makanan di banyak negeri kehabisan, gudang-gudang Mesir tetap penuh. Orang dari pelbagai tempat datang untuk membeli gandum daripada Yusuf. Namun begitu, oleh sebab kebeluran berlanjutan selama 7 tahun, orang ramai akhirnya kehabisan wang dan terpaksa menukarkan ternakan, lembu, kambing, kuda dan keledai untuk mendapatkan makanan. 또 왕에게 와서 곡식을 달라고 청하려면 돈으로 사야 하잖아요. 그런데 내 소유를 지금 다 쓰고도 모자라서 소와 Mereka 양, terpaksa 말과 menjual harta benda 나귀를 mereka 가축과 untuk 더 mendapatkan 나아가 makanan. 땅까지 왕에게 주어 곡식을 사게 된 것입니다. 그러다 보니 Mereka menjual ternakan mereka termasuk tanah mereka. 나중에는 Akhirnya seluruh tanah 애굽의 Mesir dan 모든 penduduknya 땅과 menjadi milik 백성까지도 Firaun. 왕의 소유가 되었습니다. 먹고 지금 살아야지. 지금 내 땅이 뭐가 중요하겠으며 내 목숨이 뭐가 중요하겠습니까? 결국 그러니 내 목숨도 나는 왕의 것입니다. 백성들이 자발적으로 그렇게 나오더라는 Makanan lebih 것이죠. penting daripada 이 harta benda yang 많은 왕의 dimiliki. 소유를 관할한 요셉은 종이 된 Yusuf yang menguruskan 백성들에게 harta yang besar ini 토지를 membenarkan rakyat 경작하게 bercucuk tanam 수수한 di tanah 양 tersebut 중에서 dengan 5분의 menetapkan 1을 sistem di mana 바로에게 mereka memberikan 생략하고 1/5 hasil 나머지는 tuayang kepada 백성들이 Firaun 공자와 dan menyimpan 양식으로 selebihnya untuk 사용하는 benih dan makanan mereka 토지법을 sendiri. 만들었습니다. 요셉의 이런 치리 방식이 참으로 선했음을 Cara 알 수 Yusuf menyelesaikan 있습니다. perkara ini 예를 들어 benar-benar 우리나라 bijaksana. 조선시대 Jika kita 역사만 melihat 봐도 sejarah, 인색한 주인들은 bahkan dalam 소작인들에게 dinasti Joseon 최소한의 di 것을 주고 Korea, 그것도 terdapat 아까워하는 것을 볼 수 tuan tanah yang 있죠. kedekut yang hanya memberikan sebahagian minimum kepada petani 어떤 penyewa 경우는 mereka, 80%까지 tetapi masih berasa 농사를 kesan untuk 짓고 memberikannya. 한 이 소작인들. 그런데 땅 주인은 따로 있는 거예요. 그러니까 내 땅에 Tuan tanah 너희들이 농사하고 menuntut 그리고 80% 나한테 daripada hasil 이만큼을 tanah. 줘. 약속을 하는데 아주 악덕 주인들은 80%까지도 받아가면 그러면 그 소작인들은 뭐를 먹고 살겠어요. 근데 이제 나라의 법은 뭐 30%에서 50% 정도 이렇게까지 정해져 있는데 요셉은 5분의 1만 받았으니 백성들에게 나머지는 다 너희 것이다라고 Bagaimana pula dengan 했다라는 Yusuf? 것이죠. Yusuf hanya 요셉은 meminta 선하게 1/5. 행하여 백성들의 처지를 충분히 고려하고 넉넉하게 배려해 주었습니다. Sebaliknya, Yusuf 그런데 meminta dengan 이 belas kasihan, 극심한 흉년으로 mempertimbangkan keadaan rakyat dan 타국에서도 menunjukkan 곡식을 구하러 kemurahan hati. 왔습니다. Antara orang yang datang dari negeri asing untuk membeli gandum ialah saudara-saudara 이제 Yusuf 요셉은 sendiri. 애굽의 총리가 되어
자신을 죽이려 Sekarang 했고 sebagai Perdana 결국 Menteri 도구로 Mesir, 팔아넘긴 Yusuf 형들을 berhadapan secara 맞이하게 langsung dengan 됩니다. saudara-saudaranya 이때 yang telah 형들은 merancang untuk 요셉을 membunuhnya 알아보지 dan menjualnya 못하며 ke sebagai 애굽의 hamba. 총리가 된 Pada 요셉 mulanya 앞에 saudara-saudaranya 엎드려 tidak mengenali 절하며 Yusuf, 내 tapi 주여 sujud di 부르며 hadapannya dan merayu 겸손히 dengan rendah 도움을 hati 청합니다. dengan memanggilnya tuanku, sama seperti 바로 yang dimimpikan oleh 요셉이 Yusuf 어릴 semasa 적부터 mudanya. 꼰대로 된 것이죠. 요셉이 형들에 대한 미움이나 Sekiranya 악한 ada dendam 감정이 atau kepakitan 조금이라도 yang masih tersimpan 남아있다면 dalam hati Yusuf, 당장에 dia boleh 자신을 segera 밝히면서 mendedahkan identitinya, 매몰차게 형들을 대하고 memperlakukan mereka 자신의 dengan 권세를 kasar 이용하여 atau membalas 힘을 dendam dan 과시했을 kuasanya. 수도 있습니다. 그러나 요셉은 연단의 시간 자신의 어릴 적 Namun begitu, 부족했던 melalui 모습을 tahun-tahun 깨우치고 penderitaannya, 변화되었기에 Yusuf telah 형들에 menyadari 대해 kelemahannya 어떤 semasa 악한 muda, 감정도 lalu 없었습니다. berubah. Oleh itu, 도리어 dia tidak menyimpan 형들이 perasaan buruk 중심에서 terhadap 회개하고 saudara-saudaranya. 잘못을 뉘우칠 수 Sebaliknya, 있도록 dia membimbing mereka menuju 지혜의 pertobatan 방법으로 yang tulus, 이끌어감으로 memenuhi 하나님께서 rancangan Tuhan bagi 선민 umat 이스라엘의 pilihannya, 기대하신 Israel. 일을 이루어 갑니다. 시간이 지나 아버지 야곱이 Kemudian setelah 죽은 ayah 후 mereka Yakub meninggal 형들이 dunia, 요셉의 눈치를 보며 saudara-saudaranya bertakut 자신들을 bahawa Yusuf 박해할까 봐 mungkin akan berbalik 걱정하게 untuk menentang mereka. 창세기 50장 Namun begitu 19절부터 Yusuf meyakinkan 21절에 mereka. 요셉이 그들에게 Berkata 이르되 Yusuf kepada mereka, jangan takut, adakah diri aku ini Allah? Memang dahulu kamu berniat melakukan kejahatan terhadapku, tapi Allah memasukkan perbuatan kamu untuk tujuan yang baik, sehingga ujung apa yang terjadi hari ini, yaitu dengan terpelihara kelangsungan hidup ramai manusia. Jadi janganlah takut, aku akan menyediakan dan memenuhi keperluan hidupmu dan para anakmu. Yusuf menenangkan mereka dengan kebaikan kata-katanya. 형들과 요셉이 만났을 때 그리고 형들을 회개시켜가는 요셉의 지혜 이것도 꽤 길고 참 Apabila 즐거운 Yusuf 또 재미있는 membimbing 장면들이 연출되지만 saudara-saudaranya 시간 untuk 관계상 bertaubat, 설명을 ini ialah 못하였어요. cerita yang panjang 어쨌든 우리가 pertaubatan 그 장면을 통해 요셉의 마음 mereka. 안에 형들에 대한 감정이 없었다는 것 이것을 깨우치고 알 수 있죠. Kita 그리고 tahu bahawa 또 그 가족들을 다 애굽의 땅으로 ketika ini 이주하여서 mengungkapkan bahawa 평안하게 Yusuf tidak menyimpan 살게 sebarang kebencian, 하였는데 dendam atau 아버지 kekecewaan. 야곱은 먼저 이제 소천한 후 그러니 이제 형들은 눈치를 보지 않겠습니까? 이제 요셉이 동생 요셉이 왜 자기네가 한 Selepas 악함을 아니까 Yakub meninggal dunia, 말도 saudara-saudara 안 되는 takut 악을 행했잖아요. kerana mereka tahu apa 그러니까 yang telah 이제 dilakukan oleh 요셉이 mereka terhadap 마음이 Yusuf. 이게 아버지 야곱이 Kerana apa yang 돌아가셨으니 dilakukan oleh 이제는 mereka adalah 우리한테 jahat. 우리가 잘못한 것에 대해서 보응하면 어떡하지? 이런 생각을 하게 되죠. 근데 그것도 오해 아닙니까? Mereka 요셉은 takut 그렇지 Yusuf akan 않다라고 membalas dendam terhadap 말하고 mereka. 있습니다. 요셉의 Dan ini 마음에 juga 죽음의 berlaku kerana 앙금이나 salah faham 미움, mereka. 서운함도 없음을 보여주는 장면입니다. 이렇게 끝까지 선한 마음으로 행했던 Berikan ini 요셉이었기에 mengungkapkan bahawa Yusuf tidak menyimpan sebarang kebencian, dendam atau kekecewaan. Oleh sebab dia menjalani hidupnya dengan hati yang baik hingga ke akhirnya Tuhan mengisytiharkan yang baik dan sempurna serta berkenan kepadanya. Dalam rancangan ilahinya untuk Israel, Tuhan telah menggunakan Yusuf untuk melaksanakan peranan yang besar dan luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasihi, setakat ini kita telah mengkaji iman Yusuf. Sifat pertama yang mencerminkan kebaikan Yusuf ialah dia sentiasa memandang kepada Tuhan dan memelihara kesetiaan tidak kira betapa sukar keadaan yang dialaminya. Walaupun hidupnya penuh dengan cabaran, orang yang hanya percaya kepada Tuhan, bertindak dengan setia dalam segala perkara dan menunaikan tanggungjawab mereka dalam kedudukan mereka masing-masing, dapat menikmati kejayaan dalam segala urusan melalui berkat Tuhan. Sifat kedua yang mencerminkan kebaikan Yusuf ialah dia menolak untuk berbuat dosa terhadap Tuhan meskipun dia harus menanggung kerugian. Kita harus melangkaui sekadar memelihara iman kita dan menjadi orang Kristian yang indah dengan menyebarkan kebaikan kepada orang lain, terutamanya apabila kita melihat seseorang telah melakukan dosa. Bagaimana orang bertindak pada hari ini? Apabila seseorang berdosa, banyak orang menghukumnya dan mahu dia membayar akibatnya. Selain itu, mereka bertengkar dan berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. 그러니까 요셉은 지금 내가 하나님 앞에 득죄할 수 없다 고백하고 그리했던 것이 선입니다. 여기에서 더 나아가 내가 득죄하지 않더라도 상대의 죄를 보고 판단 정죄 수근수근 하지 말고 또 그것을 비판하지 말라고 말씀하십니다. 그런데 요즘은 얼마나 많이 누군가의 잘못에 대해서 내가 심판관이 되어 있는가. 너무나 쉽게 정치 안에도 볼 수 있죠. 우리 주변에서도 볼 수 Orang masa 있고 ini 우리 삶에서도 너무나 그런 sering 일들이 흔합니다. bertengkar 그러다 dan 보니 orang lain, 믿음이 terutamanya 인도하는 ahli 일들조차 politik.
가까운 사람에게도 실망하여 서로 떠나게 Setengah 되고 orang Kristen 진정한 walaupun mengaku beriman bahkan merasa 여러분 교회 kecewa dengan 안에서도 orang 그런 di 말 많이 sekeliling 하지 mereka. 않습니까? 내가 누구 때문에 실족했다고. 내가 저 사람을 믿었는데 그런데 내가 저 사람을 보고도 그 실망해서 내가 신앙에서 떠났다고 믿음에서 떠났다고. Mereka menyalahkan orang 실망하고 lain. 실족한 내 잘못이에요. 우리는 하나님을 믿고 주님을 바라고 나갑니다. 형제의 부족한 거 있다고 실망하고 낙담하려 하셨어요? 여러분들 누구를 믿고 Di 사랑하는 gereja 건 pun 좋습니다. mungkin ada orang 근데 berkata, 사랑했다면 saya kehilangan 그 iman saya 사람의 kerana 불의한 것을 보면 그걸 seseorang. 사랑으로 기도해주고 안타깝게 중보 기도해주는 것이 사랑이지. 외면하고 Jika 미워하고 seseorang 싫어하고 dalam masalah atau 정죄하고 melakukan dosa, 그리고 kita harus berdoa bagi 신앙까지 mereka. 잃어버린다고요? Kita tidak boleh 그것이 menghakimi 내 안에 dan menghukum 악인 거예요. mereka kerana 그리고 ini 교회까지 boleh menyebabkan 떠나버리면 mereka kehilangan iman 하나님과도 관계가 dan ini 멀어졌으니 merupakan 하나님 앞에 갔을 때는 그 kejahatan 사람 탓할 건데요. dan 그럴 수 mereka akan 없어요. meninggalkan gereja dan mereka 교회 akan 안에서도 이러한 모습들을 봅니다. hilang. 그래서 정죄와 불신 풍조로 인해 Mereka 요즘 juga akan 교회들의 terputus 열기가 hubungan dengan 식어지고 Tuhan. 충만했던 기운이 Mereka berpecah belah dan 사라져 ditimpa 실체해가는 것을 볼 수 penyakit 있지요. pada masa ini dengan 하지만 pertelingkahan 우리는 dan ketidakpercayaan dalam 그러한 kalangan 풍조를 orang 따라서는 안 Kristian. 됩니다. Gereja-gereja 여러분이 kehilangan 판단 semangat dan 정죄하는 것을 kepeduhan. 하게 하니 Namun begitu kita tidak boleh 병들었던 것이 mengikuti tren dunia 강건해지니 ini. 경험하였을 Saya percaya ada 것입니다. antara anda yang telah mengalami 사고 kesembuhan 많고 daripada 질병 penyakit 많은 세상에 setelah bertaubat daripada sikap 교통사고나 menghakimi dan 각종 불의의 menghukum orang lain. 사고로부터 든든히 Dalam dunia penuh dengan 지켜주시고 kemalangan dan 주변 일도 penyakit, 살아나게 하시며 Tuhan telah melindungi anda 실패와 daripada 좌절이 kemalangan 변하여 jalan raya atau 기쁨과 pelbagai 감사로 musibah yang 승화되는 tidak 것을 anda jangka. Dia telah 체험하셨지요. mengubah kegagalan dan 설령 한때 keputusasaan anda 떠났을지라도 menjadi 그 sukacita dan 은혜를 잊지 kesyukuran. 못하고 Bahkan 다시 orang yang pernah 돌아오는 meninggalkan gereja 성도들도 ini 볼 수 telah kembali 있습니다. kerana mereka tidak 흩어지는 dapat 것이 melupakan 아니라 kasih 점점 kurnianya. 모여들게 되고 Daripada 불가능도 tercerai-berai 가능으로 kita semakin 바뀌며 bersatu. 성도들이 Perkara mustahil 계속해서 telah menjadi 영도 mungkin. 들어갈 뿐만 아니라 Bukan saja anda 영원히 semakin 살던 mendekati 것이 roh, 감사가 bahkan 절되며 anda menikmati 강건함을 kesehatan yang 얻게 lebih 되죠. baik dan segala perkara 이것이 berjalan 바로 lancar 하나님의 선하신 뜻 selaras dengan 안에서 kemakmuran jiwa anda. 주어지는 Ini 아름다운 merupakan 복입니다. berkat yang indah yang dikurniakan dalam kehendak baik 그러니 Tuhan. 나 스스로 Semoga 득죄하지 anda 않을 menyadari 뿐만 bahawa 아니라 tidak sekadar 나아가 menghindari dosa 하나님의 adalah 영광과 lebih baik 많은 indah 영혼을 untuk 살리는 secara 산이 aktif mencari 얼마나 kemuliaan 아름다운 Tuhan 일인지를 dan 깨닫는 시간이 menyelamatkan banyak 되시길 jiwa. 바랍니다. 또한 요셉은 자신을 Selain 죽이려 itu, 하고 Yusuf mencapai 종으로 hati yang luas dan mulia 팔아버린 형들을 apabila dia 용서하고 mengampuni 어떤 saudara-saudaranya 악한 telah 감정도 mencuba 없이 membunuhnya 선과 dan 사랑으로 menjualnya 품은 sebagai 그 hamba 넓은 serta 마음을 menerima mereka 보았기에 dengan kebaikan dan 하나님께 kasih. 선하다 온전하다 Itulah sebabnya dia 인정받으며 diiktiraf sebagai 기쁨이 baik 될 수 dan sempurna 있었습니다. oleh Tuhan 우리 serta 성도님들도 menyenangkan 요셉과 같이 hatinya. 선을 Saya 사모하며 menggesa anda 이루어가시길 untuk menambahkan 바랍니다. kebaikan Yusuf 그리할 dan 때 mencapainya. 사막과 Dengan 같은 membuat demikian, anda 환경에서도 dapat menjadi orang 꽃을 benar 피고 yang dapat mekar 감사로운 열매를 dan 맺는 menghasilkan buah yang baik dan 용인이 될 indah 수 walaupun 있는 dalam 것입니다. persekitaran yang kering 모든 dan 성도님이 gersang. 이런 삶을 Saya berdoa 사심으로 dalam nama Tuhan Yesus 영의 땅에 agar anda 넘치는 semua 복을 menjalani 받아 kehidupan 누리시기를 sedemikian 주님의 dan menikmati 이름으로 berkat yang melimpah 축원합니다. baik secara rohani 오늘 maupun 요셉의 fizikal. 선에서